Para Ano bang IGN sabi niya? Mik, ano na eh. Photoshoot. Tapos nag-aw-aw-aw pa. Kakaiba. Ang saya-saya namin, gagi. Ang saya. Tapos na-clear pa yung light. So far saya. Umalis na, Gabi. Alis na siya. Gago kayo. Hindi mo kasi tayo, walang bawi eh. Nag-work siya eh. Bullface siya eh. Go, 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 go. Uy, hindi ko na ano. Sayang. Isa pa dapat na. Kaya na tahimik ah. Tumahimik na din yung nagtatawag sa'yo eh. Oo, nawala na siya par. Kinausap mo ata eh. Mamaya na. Naku, di ko na naman ito matatamaan. Yan oh. Yun oh. Uy. Na GG. Mayabang ka pala eh. Nung siya eh, biglang mayabang. Gas na to ah. Ano? Rebuff. Wala. Tama na, tama na. Ay, gagi. Lakas nyo, ha? Sobrahan. Lakas nyo, ha? Hindi ko napansin din ah. Lakas niya. Go na to pag ano. Point 1 ba to? Di, go na to. Pag nag 6 ball. Nag 6 ball? O mag-space? Go, go, go. Uy. Nice. Nice, sumabog. Gagi, minute kayo lahat ni Deya. Gago. Tangina. Minute kayo lahat ni Deya. Oh, ako ay. Gago. Yan, sinervermute si Aure. Kaya pala yan marinig si Aure. Tang ina. Hello? Yan na. Ay, pinasok ko na. Dive. Yes. Wag niyo pansinin. Joke. Uy, gago, hindi na ako provoke. Uy, Sorry. nasa akin.
RB up, RB up. RB up. Oy, stop. Request check. 55 pala. Tama na. Uy, Stop. tama na. Ay, sabay nag-fireball. Fireball pa. Papansin. Uy, Charge dash. sa inyo. Saan yung isa? Ayun. Yan. Go. Stop. RB. RB up. Arbi nyo si ano. Yung Reaper. Mamaya na, pagbalik na ni Joe. Go. RB up, RB up. Hitang ina. Sala. Sarap. Okay, go kung kaya. Nag-type. Sige, okay na yun. Santoy. Na ba? Tama na? Tama na. Tama na. Para dalawa lang. Ikot na. Yung ano, patulong tulak. Sorry, may cure. Ito, kung tinamaan ako. Tangin na, Ako, okay nasa tao pala yun. Putang inang yan. Hindi pala sa job. Tangin Sila na bawal eh. Uy, Grabe ka naman, nakatalon uy. pa. Yun lang, wala kang pantalon. Hindi, naka-shorts tong kay ano eh. Go. Naka-shorts, tapos ano, Oo nga, nakashush. shoes. High cut pa nga eh. Uy, ba't may na-burn? Sorry. Wait, animation ah. Wait. Go. Go. As. Pause please. Uy. Ay, bilog lang pa. 11. One ako one. Wala pang 7, tsaka 11. 12. 12 tsaka 8. 12 na lang. 12 na lang wala. Yun, go. Let's go. Nagarit agad. Blue. Tagal naman kasi nitong sa 11. Uy, Sorry. Kala ko. gago, nadoble niya. Doble Oo, niya, pero pre. nag-fade. Puking Sorry, ina sorry. naman na yan. Go. Sanay ako Jeff, sa ah. 3. Jeff up. Mga pala, 1 pala ako. Go lang. Patayin nyo na. Grabe, Patayin nyo na. bilis.
Spacebar. Joke lang, spacebar, gagi. Tignan mo, bro. Wok. Gago, ang lapit! RB. Barmek. Balls. DPS kayong lahat, ha? Ayan o. Kala nyo? Ultihan ko pa yun ng Pangalestra, gagi. 99. Gusto nyo ba kagatin? Hindi, wag na par. Wag na. Good. Ising. Ingat. Racing na. Puking ina. Wi-Fi na. Itang bagong comment ni Isax. Kahit blue ah. RB. Ay, Kagat. Barmek. Kaya ba akong gatin? Pala. Ayan o. Wala. Tayong kagat. Anong kagat? Gago. Ayan o. Yan, oh. Wala Go. pala akong ulti ng Elestra, bobo! Hindi naka-learn. Tang Hindi ina. naka-learn. Ball na lang. Ball. Papa. Iniba ni Jan yung build ko. Putang ina. Palagay pa sa ano. Silk skill bind, Luis. Space bar. Hindi, spacebar ata. Tapos go natin. Tapos Right. blue-red ba? Ay, oo nga pala. Nag-Barmek pa lang. Sorry. My bad. Uy, ba't nag-space? Got blue-red. Blue-red. Okay. Anak ko. Tatla. Kunin muna bago umalis. Tracing ah. Red. Walang Ang HL na. ina, yan. Wala na. Provoke ko nga. Baka saan mo punta. Ako sa akin. Sa akin. RB, mamaya. Go na. Go guys. Hey, Jeff. Stock. Ay, many. Barmek. Pinipilit pa din. Mag-spacebar pa ba to? Pwede. Okay. Genie? Ay, meron Genie na. na. Kawan. Third. Mini. Bar. Spacebar. Uy.
Wala. Wala dito sa isa. Correct, please. Dito pa si Marmek. Gab. May HL ka na? Wala pa yata, walang SB. Nice. Magbe-blue na to. Ay, magre-red. Uy, kanino yun isa? Sorry, akin. Ah! Right. Kanan. Stacking. Ay, Ito tayo sa 3. 3. Go 3. Tayo. sa akin. Kay... Oh, go na. Fly na siya, no? Oo, go na to. Yep, up. Be up. Wi-Fi left. Left. Feel nice. Ah, nice. Uy! Sabi, One Piece pa lang yan. Naku, tangina! San ka, kuya? Diyan ka na lang talaga sa baba, sabi niya. Wala pa yatang unique yan. No? Ay, hindi. Debuff. Alan, ay kang na-debuff Pakiayos ata. naman yung mga buff niyo, guys. Ang inakalakas naman ng Reaper. Lakas talaga yung Reaper, gagi. Jenny. Grabe. Gago yung Isuna 1B. Sakit yan yung issue na Ina drop mo. na. Pag nag-ulti Okay, Jaden, CJ. CJ na si Jaden par. Pag may fire 2. Wala, si Doji gumawa na na Reaper. Walang L Sa yun. part 2. Oo nga, wala. Meron yung kay dyan. Yung kay Ju pala. Go. Yep, up. Yan, dapat di ka na malikot par. Ganyan lang. Yan lang, dyan ka na. Ina ka. Ay, Barmek. Pag may genie, go natin ulit. Stamp. Cure my. Dito, Jeep. Hindi na one hit yung cure. Go natin. Go. tusok. Ay, sala. Pizza. Wait, AD ah. Go natin ulit. AD. Ah, CD yata, Genie. Muna Ah, lalabas. circle. Wait na lang natin, circle, bago go. Normal hit lang. Uy, aray! Nice. Kasaksakin niya ako. Stamp. Correction. Wait, circle ah. Okay, normal hit yun na lang. Okay, normal hit lang. So, kaya na ata natin patiin pag nag-circle eh.
Hindi. Relax lang. Ready. Circle AD. Wala yung cure ko. Go hit. Hit lang. Ayun. Normal hit lang guys. Be up. AD ka na. Hit normal. Ayun na, go na natin. Go. Kung na ba to? Putang. Pizza? Pizza. Okay, Pwede pa lang naman, no? Pwede naman tayong ano. Pag-back out. Joke lang. Nag-surprise, wala. After nyan, ano na. Hindi ko bagit nagamit MR. May HL din ah. May HL ka din, di ba? Yun lang. Wait lang. Not sure. Uy, dito. Kaya may ano mag-MR. MR na. Holy shield. ED. HL. Mamaya. Pag may nag-zero. HL na. Di ka nag-HL, no? Okay, relax. Na-debuff lang. Wait lang. Sorry. Pag may mech yata. Genie. Go, kid. Go. Tangina Nice. mo. Ah, Ha. Dami kong life jade. Sino may kailangan? Yung key lang. may moving pa ba? Berex. Meron pa. Mamaya na, bago tayo pumasok. Ready na yung glacial spike ko para slave to. Tignan mo yung glacial spike ko dyan. 19 hits. Ready ka na, Ore? Go. Dive. Tampa. Go. Close side. Labas kayo. Side bread. Nice. Ako sinagasaan lang. Wait walang papasok. Patanggal lang ako ng ano. Ayan, okay na to. 1.7. Dalawa na pala. Thor, Cleric, Warrior. Hindi pala kasali yung Avenger, no? Ako, GG ko. Sa Oh, Rosé. yung base lang yan. Yung base na apat. O, hindi kasali ata yung ano. Oo, tignan natin. Yan natin. Tara. Ready? Biya. Tara. Na-conviction ako. Thumb? Wait, spacebar course ata. May wax ba? Wala sa akin. Akin.
Baka Kalat, lumipat ah. Kalat, Baka kalat. lumipat. Ay, cloak. Wait lang ah, wait lang. Wait, space bar. Yan na. Uy, Go. Ibugbugin nyo na. uy, Abi. nice. Kunti pa. Tang ina, Ah, kunti pa. DPS check. Barmic. Tapos na, pumutok. Ay, tapos na gago. Nice. Naputok Pumutok yung yung ulti Abion. ni Bisek. No, nice. Saan ako? Yung It's sa right. ano? Yung sa purple. Dato na. Gelato ka. Anong number yun? Sa 9-9. 999. 9. Sa minigame. Gigi. Tara. Pwede ba maunang patayin yun? Hindi ah. Hindi pwede pa. Ay, naku. Kaya ang lakas ko. Joke lang. Wait, wax. Tang ina, wag lang matuka please. Go. Ayun na, tuka. Rainfall? Wax? Iswax. Sa dulo. Hiya, huwag kang masyadong magpalikot. Sa palep. Walang stamp. Meron. F tayo ah. Hindi. Uy, Uy, ikuan. Dutch ka muna. Miops, bago ka mag-pop. Kill. Brett. Go. Par. Wala. Visual bomb. Ah! Wait, may nag-tail. Ay. Baka mag-minigame ah. Hindi, rainfall. Kanan ah. 3. Right. Will. Ay, Ju ah. No will ah. Uy, gago, nag-DE. Ako. Minigame. Saan? Dito. Takbo lang. Nag-Brett. Go, all in. Wow. Uy, ina naman. Southgate yan. Hindi sana. Yan, lumipad. Curse. First walk. Sa Reaper. Patay yata ako. Kana akong mana. Left. Compress. Ay, hindi. Laba.
Saan tayo? Left, right. Right. Ay, left na. Ang ina. Saan Left. talaga? Left. Dito. Nag-dragon na kayo. Pa-live. Wala. Brad, go, all in. Sana may mag-tailbait. Walang acro Okay. eh. Walang mabilis. Try ko, saglit. Mamamatay kayo. Bakit hindi ba? Ay, Uy, gago, 3x. Gelato. Uy, meron- Si Bia, nice! Bia, nice. Sige. Bia! Sige, isa pa Bia. Hindi. Buhay mo. Basta matapos na to. Kaya na, kinyo na. Go nyo ulit. Nag-AD. Gamahil, Bia. Ingat, Bia. Platform. Platform. This one, Bia. Mga ba ako? Si Bia. 12. Muna bababa ah. Danang Wax. Nice. Thank you, pre. 2. Wala na akong mana. Will. You. Nice. Thank you. Wala na akong mana eh. AD. Kay Bia. Nakay Bia yung stone. Layo, nasa likod yung stone. Stone nasa likod. Nice. Nawa agad. Ay. GG. Galing. Ang aga na tapos. Pwede pa tayo mag-normal. Pwede pa tayong mag-ano. DDN. Okay, DDN. Bernie. Sige, DDN. Tara. Need ko ng physical. Tara.